Wunderbar, Angel Di Maria, Mbappé, Neymar. Es ist ja sensationell. Einmal. Und da kombiniert man im Strafraum. Und natürlich macht Neymar das Tor. Also nach der Ecke von Stadrin. W klasyczny sposób sposobi się Neymar. Neymar! Ależ pewnie przymierzyć. I jeżeli porównujemy Lewandowskiego właśnie pod tym kątem z stałym fragmentem gry przed rzutem karnym, bawi się teraz z bramkarzem Amię Neymar w tej sytuacji. Нет, сам бьет Неймар и попадает. Ну, передача на Кавани, Неймар, гол! Ну, куда тут денешься? Говорили, да? Хороший Неймар. Это сытый Неймар. Вот такой Неймар. 6-0 делится. Пусть будет у Неймара. Удар, гол! 8. Когда 0-0 или ты проигрываешь, нужно забить у бомбардиров всего-навсего с одним голом. А его... Et c'est sous les encouragements. Et c'est au fond. Et c'est Cavani qui est servi. Cavani va... Le départ de Benjamin Lecomte, comme toujours. Quel contre sud-américain. Difficile de passer par-dessus le mur. Ouais, il l'a fait quand même, c'est dans la lunette. Ça fait 2-0 Neymar. Parfaite balle pour Neymar, le contrôle, Neymar encore face à Okidja. Neymar toujours, oh quel but! Premier joueur passé, Foulquier, contre-favorable face à Okidja, deux joueurs strasbourgeois. Saison, son 12e à domicile. Et ce joueur-là est de classe. Получает мяч Каутиньо по штрафную. Неймар, удар. Браво, какой. Position du gardien du LOSC pour savoir s'il y a une erreur de sa part. Mais... Вот он, Неймар, в полной силе, в чужой штрафной. Rano говорить o pełnocенnym матче, no какой. Tam ileś czasu, miejsca ma Neymar, to musi być bramka. Neymar! И пенальти, и стычки с Кёйперсом. Ну, а это второй гол Бразилии, видимо. И забивает его Неймар в пустоту. Это второй гол Бразилии и вернулась. Takéto veci plodia chybu, je z toho prvá obrovská šanca a 1-0 autorom gólu. Реакцию трибун. Разгоняется Неймар, пауза и очень хладнокровно. ПСЖ програли, але дá se říci. Мбаппе, Неймар. Есть гол в третьем матче. Крядо. Ah, bien joué. Le 1-2 entre Meunier et Mbappé. L'ouverture du score. Neymar makes it 2. Ça fait 1-0 pour le PSG. Très beau. And he does. His spot. Michael Jordan qui observe Neymar, qui s'arrête dans sa course, le pied droit, le contre-pied parfait. Mbappé qui a loupé ce ballon, Di Maria à la frappe et à l'ouverture du score. Le premier pour Walter Benitez. La trajectoire pression. Mbappé qui est servi parce qu'Mbappé n'est pas hors jeu. Mbappé il est face à Walter Benitez pour servir. Y compris là sur le 3-0, on va attendre la validation vidéo. Tout ça. Było podobnie. Mbappé, Neymar 2-0. Do Neymara 2-0. Neymar do Mbappé. W jeździe tutaj skrzydeł. Brawa dla Rabiot, bo to on rozpoczął. Trwa tutaj zabawa mistrzów Francji.
tej pierwszej części spotkania. Wolny i nie sądzę, żeby tutaj oddał komukolwiek piłkę. Neymar. 81 minuta. Neymar! Zakręciła do bramki. Ta piłka była ustawiona niemal na wprost środka. Zakręciła do bramki. Ta piłka była ustawiona niemal na wprost. No nie można tutaj winić bramkarza. Generalnie myślał, że piłka wyjdzie. La sortie sur blessure de Nabil Fekir, la faute. Mbappé, il allait très très vite. Petits appuis de Neymar, c'est frappé. Langoureusement, et va venir. Lopez sur Mbappé, incroyable. Mais but d'avance sur la pelouse du Stade Louis II. Ney face à Benaglio, le pied droit ouvert. Cela de regarder le gardien jusqu'au bout. C'est comme une passe D finalement. Il a fait une passe D, la danse du Ney. Tout sous. 56 minuta, długo czekaliśmy w tym meczu na tego zabramkowego informacja. Też czujny w bramce, uwaga, Neymar, ależ delikatny. Bramkarz w swoim prawym rogu, piłka w jego lewym, Brazylia. Dokładnie patrzył na bramkarza, 60. gol, drobił Neymara. 90. Gonił Mbappé, Neymar, ale Mbappé zewnętrzną częścią stopy 2-0! Miał pecha, zresztą w podobnych okolicznościach, kiedy piłka... Dynamika Cavaniego, który trafił, na nim ciąży wielka odpowiedzialność, a Neymar tutaj... Neymar! 52 mecz w Lidze Mistrzów, 31 gol, tak jak mówiłem, strzelił 3 bramki, do strzału, doprowadza Parc des Princes! Très prometteur. Attention, une de Mbappé Neymar, le décalage est fait là. Le décalage est fait. Dans tout ce qui a été fait sur cette action-là. Et c'est là où le... Dani Alves, le petit ballon de Dani Alves, Neymar lancé plein de balles, plein d'axe. Ce qu'ils vont rire il a les pieds et les crampons plantés dans le gazon, Benoît Costil. C'est Kylian Mbappé sur cette action. Ah. Mais quoi que... On va revoir la passe au départ. Est-ce qu'il est en position de hors-jeu? Il n'est pas là. Ah, il gêne pas. Ah ouais, mais comme il fait un geste... Moi, sur cette action, ce qui m'impressionne le plus, c'est l'intelligence d'Angel Di, comment il s'écarte Angel Di Maria, tout simplement. Alors, il doit y avoir... On a vu la force dans laquelle la passe a été donnée pour Dani Alves. Et quand on voit... Неймар, он посылает прорыв, сам догоняет эту атаку, может получить обратный пас. Нет! Скажешь. Стойкович свои излюбленные приемы применил. Конечно, на затылке глаза у Неймара есть, но в данном случае они сам своими шагами догоняет. Опцию дает передачи, но нет. Уже все. Ну да, похоже, здесь